السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة تعلم الكل أونلاين. Dans cette séance, on va voir l'association des conducteurs ohmiques, جميع الموصلات الأوهمية. Premièrement, on définit le conducteur ohmique. Puis, on va voir l'association des conducteurs ohmiques en parallèle et en série. Enfin, on va voir l'utilisation du conducteur ohmique. Le conducteur ohmique. Dans ce titre, on va voir la définition, les caractéristiques d'un conducteur ohmique, entre parenthèses, la loi d'Ohm, et enfin la résistance d'un fil sous forme cylindrique. On commence par une définition. C'est quoi un conducteur ohmique? Avant de le définir, on a besoin de définir des pôles. C'est quoi un dipôle? Et un dipôle passif. Donc, on appelle un dipôle tout composante électrique ou association des composantes électriques. Possède deux bornes ou deux pôles. Le dipôle AB représente comme la représentation d'un dipôle. Un dipôle passif est un dipôle qui ne peut pas générer un courant électrique par lui-même, c'est-à-dire la tension AB entre ces bornes est nulle quand aucun courant électrique ne passe à travers lui, est égal à 0. ديبول هو ثنائي قطب، هو كل مركبة إلكترونية تتوفر على قطبين أو مربطين. إذن كل مركبة إلكترونية لها مربطين أو قطبين تسمى بثنائي قطب. ثنائي قطب غير نشيط، un dipôle passif est un dipôle. إذا نقصد بثنائي قطب غير نشيط هو كل ثنائي قطب لا ينتج تيار كهربائي تلقاء نفسه، يعني بنفسه لا ينتج تيار كهربائي من تلقاء نفسه. إذا الكوندكتور أوميك c'est un dipôle passif، ثنائي قطب غير نشيط. ثنائي est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique appelée résistance R. C'est quoi une résistance R? C'est une grandeur physique qui exprime la capacité du matériau à bloquer le mouvement de charge électrique. Est l'un des dipôles les plus utilisés dans les circuits électriques. Il se compose de carbone et c'est un cylindre avec des anneaux colorés qui nous donnent la valeur de la résistance du conducteur ohmique. On symbolise le conducteur ohmique par ce symbole, rectangle R, A et B. Dans la réalité, c'est ça l'image d'un conducteur ohmique. Donc, الموصل أومي conducteur ohmique هو ثنائي قطب غير نشيط، يتميز بمقدار فيزيائي وهو المقاومة. المقاومة ماذا تعني المقاومة؟ هي مقدار فيزيائي يعبر عن القدرة على مقاومة مرور الشحن الكهربائية، بمعنى آخر مقاومة مرور التيار الكهربائي، وهو من بين أكثر ثنائيات القطب المستعملة في التراكيب الكهربائية. يتكون من الكربون وهو عبارة عن أسطوانة عليها دوائر ملونة. إذا رجعنا سنة أولى إعدادي فلقد رأيتم كيفية معرفة ولا حساب قيمة المقاومة انطلاقا من هذه الألوان، بحيث أن كل لون لديه رقم معين، بحيث الأسود 0، البني 1، الأصفر 4، الأخضر 5، الأبيض 9، الرمادي 8، الأزرق 6 وغيرها، بحيث ويمكن تحديد قيمة المقاومة من خلال تطبيق العلاقة C1 C2 فوا 10 و C3. C1 يعطينا عدد العشرات، C2 يعطينا عدد الوحدات، C3 يعطينا الأس. C1 شنو هو C1 و C2 و C3؟ C1 هو هو اللون الأول، C2 رقم اللون الثاني، C3 رقم اللون الثالث. كيف يمكن معرفة اللون الأول الثاني والثالث؟ ذلك من خلال وضع الموصل الأومي بحيث يكون الألوان متقاربة، 3 ألوان متقاربة على اليسار واللون المتباعد
اليمين. اللون المتباعد وهو اللون الرابع سيعطينا نسبة قيمة المقاومة، وبالتالي يمكننا تحديد قيمة المقاومة انطلاقا من الألوان، بحيث C1 C2 فوا 10 C3. إذا كخلاصة، الموصل الأومي هو عبارة عن ثنائي قطب غير نشيط يتميز بمقدار فيزيائي ألا وهو المقاومة. المقاومة هي القدرة على مقاومة مرور التيار الكهربائي، وحدتها العالمية هي الأوم، ويمكن ونرمز للموصل الأومي بالشكل التالي: مستطيل وسطه R ومربطين A و B. هذا فيما يخص la définition d'un conducteur ohmique. Maintenant la caractéristique d'un conducteur ohmique. Qu'est-ce que ça veut dire caractéristique? On appelle la caractéristique l'étude de la variation de tension de la tension AB entre les bornes d'un dipôle AB en fonction de l'intensité de courant électrique I qui traverse, et l'inverse, c'est-à-dire EAB en fonction de I ou I en fonction de EAB. إذا المميزة هي دراسة تغير التوتر بدلالة شدة التيار الكهربائي، أو العكس، تغير شدة التيار الكهربائي بدلالة التوتر. Donc pour déterminer caractéristiques d'un conducteur ohmique, on réalise le montage d'un générateur de tension variable et un conducteur ohmique branché en série, et un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant, et un voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de conducteur ohmique. Et on varie la tension. Pour chaque valeur de tension, on mesure la tension et l'intensité de courant. Puis on trace la courbe de variation de tension en fonction de l'intensité. Commence. Donc on remarque que la courbe de variation de tension en fonction de l'intensité est une droite linéaire, c'est-à-dire que la tension s'écrit sous la forme de U égale à A fois I. A c'est la pente ou le coefficient directeur. Si on calcule la pente A, on trouve que A égale à 50 volts sur l'ampère. Le volt sur l'ampère c'est le ohm. Donc A égale à 50 ohm. Pour calculer la pente, on prendra un point. Donc on prend 7 points. Donc égale à 10 volts divisé par 200 milliampères. 200 milliampères, c'est-à-dire 0,2. Donc 10 divisé par 0,2 égale à 100 sur 2 égale à 50. Donc 50 volts sur ampère. Le volt sur le ampère c'est le ohm. Donc A égale à 50 ohm. Donc on trouve que U, la tension aux bornes de conducteur ohmique égale à R, la résistance de cet conducteur ohmique, fois le courant qui le traverse. Donc قلنا لتحديد مميزات موصل أومي سنقوم بالتركيب التالي بالتجربة التالية: مولد التوتر متغير، موصل أومي مقاومته 50 أوم، أمبيرمتر لقياس شدة التيار، وفولتمتر لقياس التوتر بين مربطي الموصل الأومي. سنقوم بتغيير قيمة التوتر، وعند كل قيمة نقوم بحساب قيمة شدة التيار وقيمة التوتر بين مربطي الموصل، ونقوم برسم منحنى تغير التوتر بدلالة شدة التيار. نبدأ التجربة. إذن كما نلاحظ أن المنحنى عبارة عن دالة خطية، وبالتالي فإن التوتر يتناسب اضطرادا مع شدة التيار، بحيث يمكن كتابة U égale A fois I. A هو المعامل الموجه. نقوم بحساب المعامل الموجه. نأخذ نقطة. إذا خدينا نأخذ نقطة أخرى. إذا خدينا هذه النقطة
التوتر يساوي 5 فولت وشدة تيار تساوي 100 ملي أمبير. دونك 5 على 100 5 على 0.1 نحولوا الملي أمبير للأمبير. دونك 5 على 0.1 إذا هي 50 على 1 هي 50 فولت على الأمبير. الفولت على الأمبير هو الوحدة الأوم، وبالتالي معامل موجه A يساوي 50 أوم. 50 أوم هي قيمة المقاومة R، وبالتالي E يمكن كتابة E إيكال R فوا E. إذن وهذه العلاقة تسمى بلوا دوم. قانون أوم. À une température constante, la tension EAB aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est proportionnelle à l'intensité de courant I qui le traverse. UAB égale à R fois U, ou I égale à 1 sur R fois UAB, ou I égale à G fois UAB. G est la conductance المواصلة. G 1 sur R هي المواصلة، هي عكس المقاومة. المقاومة هي القدرة على مقاومة مرور التيار الكهربائي. G هي القدرة على تمرير التيار الكهربائي. Conducteur ohmique. D'un conducteur ohmique. Son unité dans le système international c'est le Siemens S, ou R c'est la résistance de conducteur ohmique, et son unité c'est dans le système international c'est le ohm. Symbole c'est ce symbole ohm. إذن قانون أوم. درجة حرارة ثابتة، توتر بين مربطي موصل أومي مقاومته R يتناسب اضطرادا مع شدة التيار المارة فيه. العلاقة E إيكال R فوا E، أو E يساوي G فوا UAB، ولا UAB على R، بحيث R هي مقاومة الموصل الأومي وحدتها في النظام العالمي الوحدات هي الأوم، والجي هي مواصلة موصل أومي، هي القدرة على تمرير التيار الكهربائي، هي عكس المقاومة. جي يساوي 1 على R. وحدتها في النظام العالمي الوحدات هي سيمنز، رمزها S. إذن هذا فيما يخص مميزات موصل أومي. دون قانون أوم بالنسبة لموصل أومي فإن التوتر يتناسب اضطرادا مع شدة التيار المار فيه. والعلاقات قانون أوم هي E إيكال R فوا E. E هي التوتر بين مربطي الموصل، E هي شدة التيار المار في الموصل الأومي، و R مقاومة الموصل الأومي. أما الآن بالنسبة للريزيستانس d'un fil sous forme cylindrique. Un fil métallique avec une section fixe est un conducteur ohmique si sa température maintenue constante. L'expérience montre que sa résistance R est liée à sa longueur L et sa section S et son type, tel que R égale à ρ fois L sur S. إذا إذا كان عندنا خيط ميتال فلزي فإنه يعتبر موصل أومي لديه مقاومة R. مقاومة R ترتبط بطوله L وبمساحته S وبطبيعته ρ تمثل لنا لا ريزيستيفيتي المقاومية، نتاع الموصل أومي. C'est un grandeur physique caractérisé le type de fil. Donc كل مادة لديها القدرة على مقاومة مرور التيار الكهربائي. الوحدة العالمية المقاومية هي الأوم فوا المتر. نأخذ مثال عندنا الفضة لاجون، المقاومية ديالها رو إيكال 1,6 10 على بويسونس موان 8 أوم متر. الكويفر النحاس 1,7 10 على بويسونس موان 8 أوم فوا متر. الألمنيوم AL عنده 2,8 10 على بويسونس موان 8 أوم فوا متر. حديد FE إيكال 9,6 10 على بويسونس موان 8 رو فوا متر. دونك العلاقة لحساب مقاومة هذا الخيط الفلزي إيكال رو فوا L sur S. إذا هذا فيما يخص conducteur ohmique. Maintenant l'association de conducteurs ohmiques en série et en dérivation. إذا ماذا سيحدث إذا قمنا بتجميع الموصلات الأومية على التوالي أو على
التوازي. نبدأ على التوالي. إذن لمعرفة ذلك سنقوم بتركيب التجريبي التالي: مولد التوتر المستمر وموصلين أوميين يتميز كل واحد بمقاومة. وأجهزة الفولتمتر والأمبيرمتر. الأمبيرمتر لقياس شدة التيار معرف في الدارة، والفولتمتر لقياس التوتر. الفولتمتر قياس التوتر ما بين مربطي الموصلين الأوميين معا. فولتمتر 2 لقياس التوتر بين مربطي الموصل الأول. وفولتمتر ثالث لقياس التوتر بين مربطي الموصل الأومي الثاني. إذا نقوم بقطع التيار. نقوم بغلق قطع التيار. إذا التيار الكهربائي المار في الدارة، شدة التيار الكهربائي المار في الدارة هي 0.09 أمبير، 90 ملي أمبير، دونك 0.09 أمبير. التوتر بين مربطي الموصل الأول تساوي 4.5 فولت، كذلك بالنسبة للموصل الثاني 4.5 فولت. إذن لمعرفة قيمة مقاومة الموصل الأول يكفي قسمة التوتر بين مربطي الموصل على قيمة شدة التيار المار في الموصل. إذن 4.5 مقسومة على 90 ملي أمبير بمعنى 0.09 أمبير. إذن 4.5 فولت مقسوم على 0.09 أمبير يساوي 50 أوم. دونك R1 يقال 50 أوم. بالنسبة للموصل الثاني كذلك 4.5 فولت على 0.09 أمبير يساوي 50 أوم. دونك كلا الموصلين الأوميين لهما نفس المقاومة. إذن الآن انطلاقا من الفولتمتر الأول سنقوم بتحديد مقاومة هذا الجزء من الدارة الكهربائية. بمعنى إذا اعتبرنا أن الموصلين الأوميين هما عبارة عن موصل أومي واحد، إذن 9 فولت مقسوم على 0.09 أمبير. دونك 9 على 0.09 أمبير هي 100 أوم. 100 أوم. 100 أوم هي عبارة عن 50 أوم زائد 50 أوم، بمعنى أن المقاومة هذا الجزء من النقطة هذه إلى هنا 100 أوم، بمعنى مقاومة الموصل الأول زائد مقاومة الموصل الثاني. وبالتالي أن إذا كان لدينا موصلات أومية على التوالي فإن المقاومة المكافئة لجميعهم على التوالي فهي مجموع المقاومات. وبالتالي مقاومة هذا الجزء R equivalent مقاومة المكافئة تساوي R1 plus R2. إذن هذا فيما يخص التجريبي. الآن سنبرهن ذلك نظريا. إذن l'association en série تجميع على التوالي. On branche en série deux conducteurs ohmiques AB et PC. Leur résistance R1 et R2. Ils sont traversés par la même intensité de courant I d'après la loi d'Ohm. On a UAB égale à R1 fois I, et UBC égale à R2 fois I, et UAC égale à R équivalent fois I. Et d'après la loi d'additivité de tension, on a UCA égale à UAB plus UBC, d'où R équivalent fois I égale à R1 fois I plus R2 fois I. Donc, alors, R équivalent égale R1 plus R2. Généralité, donc dans le cas de branchement en série de un conducteur ohmique, soit un conducteur ohmique branché en série, on a la résistance équivalente égale R équivalente égale la somme de I égale à 1 jusqu'à N de RI. إذن إذا كان عندنا N من الموصلات الأومية مركبة على التوالي فإن المقاومة المكافئة لهذه الموصلات الأومية تساوي مجموع جميع المقاومات. أما الآن l'association en dérivation تجميع على التوازي. إذن لمعرفة ذلك سنقوم بالتركيب التجريبي التالي الذي يتكون من مولد التوتر المستمر وموصلين أوميين
مقاومتهما على التوالي 50 أوم 50 أوم. إذن وأجهزة القياس لي أمبيرمتر. أمبيرمتر واحد يقيس لنا شدة التيار الرئيسية. أمبيرمتر اثنان يقوم بقياس شدة التيار مرة في موصل أومي واحد. أمبيرمتر ثلاثة يقوم بقياس شدة التيار مرة في موصل أومي الثاني. وفولتمتر أول يقيس لنا التوتر بين هذين المربطين، يقوم بقياس التوتر بين هذين المربطين. وفولتمتر الثاني يقيس لنا التوتر بين مربطي الموصل أومي أول. وأمبيرمتر الثالث يقوم بقياس التوتر بين مربطي موصل أومي الثاني. وقطع التيار، نقوم بغلق قطع التيار. إذن كما نلاحظ أن شدة التيار الرئيسية هي 360 ميلي أمبير، E1 180 ميلي أمبير، E2 180 ميلي أمبير. التوتر بين مربطي هذين المربطين 9 فولت، بين مربطي الموصل الأول 9 فولت، بين مربطي الموصل الثاني 9. إذن إذا اعتبرنا أن هذين الموصلين الأوميين يكافئان موصل أومي واحد، فإن هذا الموصل الأومي المكافئ ستمر فيه شدة تيار 360 ميلي أمبير، والتوتر بين مربطيه 9 فولت. إذن إذا أردنا حساب قيمة المقاومة المكافئة لهذين الموصلين الأوميين، سنقوم بقسمة التوتر على شدة التيار المارة فيه. إذن التوتر هي 9 فولت مقسومة على 360 ميلي أمبير اللي هي 0.36. إذن النتيجة هي 25 أوم. المقاومة المكافئة لهذين الموصلين الأوميين هي 25 أوم. الآن نقوم بقسمة 1 على 25. إذن عفوا 25 تساوي 0.04. نذكروا هذه النتيجة. الآن غادي نقوموا بحساب مقلوب المقاومتين R1 و R2. إذن R1 تساوي 50، بمعنى غادي نديرو 1 مقسومة على 50 تعطينا 0.2، دونك زائد 1 على 50 اللي هي 0.02. إذن النتيجة هي 0.04، و 0.04 هي 1 مقسوم على 25 النتيجة اللي حصلت لنا. إذن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المركبة على التوازي. إذن هذه هي خاصية على التوازي، أن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المركبة على التوازي. إذن كاستنتاج نبرهنوا عليها نظريا. إذن l'association en dérivation تركيب على التوازي. On branche en dérivation deux conducteurs ohmiques leur résistance R1 et R2. La même tension s'applique à eux. D'après la loi d'Ohm, on a I1 égale à AB sur R1, et I2 égale à AB sur R2, et I, si on suppose que les deux résistances équivalentes à un conducteur ohmique de résistance R équivalente, donc le courant passe CI et la tension aux bornes de conducteur ohmique équivalente c'est UAB. Donc I égale à AB sur R équivalente. Et d'après la loi de nœud, dans le nœud A, on a I égale à I1 plus I2. Donc UAB sur R équivalente égale UAB sur R plus UAB sur R2. Donc UAB simplifie par UAB. Donc 1 sur R équivalente égale 1 sur 1 plus 1 sur R2. Donc ça 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R2 le cas de branchement en dérivation, ou par la conductance G équivalente, conductance équivalente égale la conductance G1 plus la conductance G. Donc généralité, dans le cas de branchement en dérivation de un conducteur ohmique, la résistance équivalente est 1 sur R équivalente égale la somme 1 jusqu'à N de 1 sur RI, ou d'après la conductance G équivalence égale la somme de 1 vers N
de GE. دونك في الحالة التركيب على التوازي، إذا كان لدينا مقاومتين على التوازي، فإن انطلاقا من قانون العقد نستنتج أن E شدة التيار الرئيسية تساوي شدة مجموع شدة التيارات الخارجة من العقدة. إذا E égale 1 sur E2، UAB مقسوم على R équivalent يساوي UAB على R1 plus UAB على R2. نقوم باختزال UAB، دونك النتيجة سنحصل على 1 على R équivalent يساوي مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع المقلوب مقاومات. إذن 1 على R1 بلس 1 على R2، أو دلالة المواصلة المكافئة G équivalent إيجال G1 المواصلة الأولى زائد G2. تعميم: إذا كان لدينا مجموعة من الموصلات الأومية مركبة على التوازي، إذا كان لدينا N موصل أومي مركب على التوازي، فإن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات. بمعنى آخر، 1 على مقاومة المكافئة يساوي مجموع من 1 حتى الآن ل 1 على RE. أو بدلالة مواصلة، فإن المواصلة المكافئة تساوي مجموع من 1 حتى الآن مواصلة لكل موصل أومي. إذن هذا فيما يخص التجميع على التوازي. إذن التجميع على التوالي، المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات المركبة على التوالي. والتجميع على التوازي، فإن مقلوب المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب المقاومات المركبة على التوازي. أما الآن آخر فقرة، l'utilisation de conducteurs ohmiques. Dans l'utilisation de conducteurs ohmiques, on va voir le rhéostat et le montage des diviseurs de tension. On commence par le rhéostat. Le rhéostat est un conducteur ohmique constitué d'un fil en alliage de fer et de nickel. Sa section fixe, roulée autour d'un cylindre isolé. Le rhéostat a 3 bornes. Les 2 bornes A et B fixes, et le borne C variable s'appelle le glisseur. On symbolise le rhéostat dans les circuits électriques par cet schéma: A, B, C, rectangle, RH. Remarque, si on branche le rhéostat en série, donc le but c'est varier le courant électrique. Mais si on branche en parallèle, le but c'est varier la tension électrique. إذا المعدلة الكهربائية فهي عبارة عن موصل أوم تكون من خليط من الحديد والنيكل، لديها مساحة ثابتة ولديها 3 مربطين A و B مربطين ثابتين و C مربط متغير يسمى الزالقة. إذا قمنا بتركيب المعدلة الكهربائية على التوالي، فإن الهدف يكون هو تغيير شدة التيار الكهربائي المار في الضارة. أما إذا تم تركيبها على التوازي فيكون الهدف هو تغيير توتر الكهرباء. Maintenant montage de diviseur de tension، تركيب مقسم التوتر. On va voir 2 méthodes: montage de diviseur de tension par 2 conducteurs ohmiques et montage de diviseur de tension par un rhéostat. Commence par 2 conducteurs ohmiques. Donc le montage de diviseur de tension par 2 conducteurs ohmiques, c'est ça: un générateur de tension continue, 2 conducteurs ohmiques branchés en série. On appelle UAB la tension d'entrée, UICB tension de sortie. D'après la loi d'additivité de tension, on a UAB égale UAC plus ICB. UAC égale RAC fois I, donc RAC fois I. UCB égale RCB fois I, donc UAB égale à RCA fois I plus RCB fois I. D'où les 2 conducteurs branchés en série, c'est-à-dire que la même intensité de courant traverse les 2 conducteurs. Donc UAB égale à RCA plus RCB facteur de I. Et d'après la loi d'Ohm, on a UCB égale à RCB fois I. Donc I, d'après la relation précédente, on a I égale à UAB divisé par RCA plus RCB. Donc UCB égale à RCB fois UAB divisé par
RCA plus RCB. Donc UCB divisé par UAB égale à RCB divisé par RCA plus RCB. Alors que UCB égale RCB divisé par RAC plus RCB fois UAB. Donc cette relation est appelée relation de diviseur de tension. Donc RCB sur RAC plus RCB supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Alors la relation de division de tension est UCB supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à AB. إذن تركيب مقسم التوتر بواسطة موصلين أوميين هو على الشكل التالي: مولد توتر مستمر وموصلين أوميين مركبان على التوالي. إذا باستعمال قانون أوم وكذلك قانون إضافية التوتر لدينا توتر EAB يساوي توتر EAC زائد توتر UCB. باستعمال قانون أوم توتر EAC يساوي RAC فوا E والتوتر UCB يساوي RCB فوا E. إذا توتر EAB يساوي RAC فوا E بلس RCB فوا E. لدينا موصلين أميين مركبان على التوالي، إذا يمر فيهما نفس شدة التيار. إذا EAB يساوي RAC بلس RCB عامل ل E. وبتطبيق قانون أوم لدينا التوتر UCB يساوي RCB فوا E. إذا نعوض E انطلاقا من العلاقة السابقة لدينا E تساوي EAB مقسوم على RAC زائد RCB. وبالتالي نجد أن UCB يساوي RCB فوا EAB divisé par RAC plus RCB. نقوم بالقسم على EAB نحصل على UCB مقسوم على EAB تساوي RCB مقسوم على RAC زائد RCB. alors UCB يساوي RCB مقسوم على RAC plus RCB مضروب في EAB. إذن هذه العلاقة تسمى بعلاقة مقسم توتر. إذن لدينا مقدار RCB على RAC زائد RCB محصور ما بين 0 و 1. إذن كذلك UCB سيكون محصور ما بين 0 و EAB أكبر أو يساوي من 0 وأصغر أو يساوي EAB. إذن هذا فيما يخص تركيب مقسم توتر باستعمال موصلين أوميين. الآن باستعمال معدلة كهربائية montage de diviseur de tension par un rhéostat. Le circuit constitué d'un générateur de tension continue est branché avec un rhéostat. D'après la loi d'Ohm, on a EAB égale à RAB fois I. RAB, c'est la résistance totale de rhéostat. Si on branche les fils dans la branche A et B, donc on utilise la résistance totale de rhéostat. Donc EAB égale à RAB fois I et UCB égale à RCB fois I. RCB, c'est la résistance de la partie UCB. Donc on a UCB égale à RCB fois I. IA égale UAB divisé par RAB. Donc on remplace I par UAB divisé par RAB. On trouve que UCB égale RCB divisé par RAB fois UAB. Donc cette relation est appelée la relation de diviseur de tension. Le terme RCB divisé par RAB supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1. Donc alors UCB supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à UAB. إذا تركيب مقسم توتر باستعمال معدلة كهربائية هو على الشكل التالي، بحيث مولد توتر مستمر مركب مع معدلة كهربائية. إذا بتطبيق قانون أوم لدينا EAB توتر ما بين مربطي AB يساوي RAB فوا I. RAB هي المقاومة الكلية للمعدلة. عندما نقوم بربطها في النقطة A و B نحصل على المقاومة الكلية. UCB égale à RCB fois E. RCB هي المقاومة الجزئية الجزء CB للمعدلة. إذا UCB égale à RCB fois I و I يساوي UAB divisé par RAB d'après cette relation. Donc نعوض I ب UAB مقسوم على RAB نجد أن UCB تساوي RCB divisé par RAB مضروب في UAB. إذا هذا
علاقة تسمى علاقة مقسم التوتر بالنسبة لي باستعمال معدلة كهربائية. المقدار UCB على UAB محصور ما بين 0 و 1. إذا UCB أكبر أو يساوي 0 وأصغر أو يساوي UAB. إذا هذا فيما يخص درس اليوم. Donc comme résumé, le conducteur ohmique est un dipôle passif. Dipôle, c'est-à-dire une composante électrique possède deux bornes. Passif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas générer un courant électrique par lui-même. Donc le conducteur ohmique c'est un dipôle passif caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance R. R c'est une grandeur physique qui exprime la capacité de matériau à bloquer le mouvement de charge électrique. L'unité dans le système international c'est ohm. Donc et l'inverse de la résistance c'est la conductance G. Donc G égale à 1 sur R. L'unité dans le système international c'est le Siemens S. Le symbole d'un conducteur ohmique symbolisé par R dans un rectangle. La caractéristique d'un conducteur ohmique, autrement dit l'étude de la variation de la tension électrique au bord d'un conducteur ohmique en fonction de l'intensité de courant électrique et qui traverse. On trouve que la courbe de la variation est une droite linéaire, donc la tension est proportionnelle à l'intensité de courant. Donc U s'écrit sous la forme U égale à R fois I. Cette relation est appelée la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. L'association des conducteurs ohmiques en série, on trouve que si on a un conducteur ohmique branché en série, donc la résistance équivalente c'est la somme de résistance de chaque conducteur ohmique. Et l'association en parallèle, on trouve que 1 sur R équivalente égale la somme des 1 sur RI. Dernièrement, l'utilisation de conducteurs ohmiques, le rhéostat est un conducteur ohmique à 3 bornes, 2 bornes fixes et la troisième borne c'est variable, est appelé glisseur. L'utilisation de rhéostat dans un circuit en série, pour le but c'est varier le courant électrique. Et si on utilise le rhéostat en parallèle, varier la tension électrique. Et le montage de diviseur de tension, on a deux types, soit par deux conducteurs ou soit par un rhéostat. أما الآن إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.